जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा। ताहले बंधु आज आमे कौन शिखिबा? गोटिए बंगाली भक्त वीडियो रे कमेंट करी गोटिए प्रश्न पचारिछि। सेही प्रश्न तार उत्तर समस्तंकर आवश्यक अछि। ताहले सेही प्रश्न कौन? से पचारिथिला महामंत्र कीर्तन शेषरे कौन बाजिबो? तार मंत्र कौन? आशा कली बुझी पारिले ना। महामंत्र कीर्तन तार शेष हेले से शेष रे कौन बजेइबे? आशा करिबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधु जदि आपण मृदंग शिक्षा नेउछंती बा मृदंग शिखिचंती आपण भल भाबरे जानिचंती मृदंग केवल राधा कृष्ण को पाइबा पाई उपासनार ये गोटिए मात्र जंत्र। एई जंत्र माध्यम रे राधा कृष्ण को पाइबा हुए। ताहले बंधु जदि आपण एई मृदंग बजौछंती ताहले मृदंग सबु बेले पाई मैक्सिमम समय रे महामंत्र कीर्तन रे बाजे। जेतेबेले महामंत्र कीर्तन रे आपण गले एई बार मृदंग बजेइबे। आ केमिति बजेइबे? ताले के उडे गाइबो? ताले कोन गाइबो? महामंत्र कीर्तन। ताले आपण बजेइबे। वर्तमान बुझी नियंतु महामंत्र कीर्तन आरंभ हैला। एबे आपण बजेइबे। ताले कोन आपण बजेइबे? ना। ताले कोन करिबे? सुनिबे। कौन सुनिबे? किपरि गाउछि? ना। ताहले कौन सुनिबे? महामंत्र कीर्तन को ताल रे गाउछि? दादरा ताल ना लोफा ताल ना एकताली ना झुमुर ताल ना खेमटा ताल को ताल रे गाउछि? सेटा न सुनिले आपण किपरि बजेइबे? हाँ ताले आपण सुनिले एबार सुनिकी बजेइबे। जेतेबेले बजेइबे ताकू म्यूजिक भाषा रे कहती धीर गति। एई मात्र महामंत्र कीर्तन आरंभ हैला। आपण मृदंग बजेइबे ताले घुड़ांग परिका डेइबे नाही। ताले केमिति बजेइबे? प्रथमे धीर तापरे मध्यम तापरे द्रुत द्रुत परे महामंत्र को शेष करिबी। सेई जे शेष करिबी सेतरे कोन बजेइबे? एई थिला प्रश्न। ताहले बंधु शेषरे कोन बाजिबो? आखर ताल। एई आखर ताल बहु गुड़िक भक्त माने नाम देई थांती अलगा अलगा। जेपरि आखर ताल नदिया भाषा रे कहती आखर ताल। आखर ताल माने कोन? आखर माने शेष। शेष दिग को आखर ताल कहती। एई आखर ताल को बहु गुड़िक नाम रे परिचित थाए। जेपरि उड़ीसा रे एई आखर ताल को केही केही कहती एकताली, केही केही कहती आखर ताल, केही केही कहती उदंड ताल, बाबाजी माने कहती झुला ताल। एई टाइप रे केही केही कहती मातन ताल। माताल परिका लागिबो। आखर ताल बजेइले नेसाड़ी बढ़िया लागिबो। हाँ उदंड माने कोन? आखर ताल बजेइले डेई डेई की लोक नाचिबे आउ किछि ज्ञान रहिबो नाही। हाँ झुला ताल कोन? झुला ताल माने जेमिति एटा बाजिबो झुलिबा आरंभ होई जिवे मनिष। भक्त माने झुली झुली की नाचिबे। आ एकताली माने कोन? आखर ताल जेतेबेले बाजे आउ सेतेबेले आउ कोनोसी डिजाइन करताल बाजिबाकू शक्ति मिले नाही।
সেতবেলে এই 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 এইরকম করিকি এক তালি হইকি বাজে। এক তালি মানে গোটিয়ে গোটিয়ে অক্ষর বাজে। তাহলে বন্ধু বর্তমান আমি শিখিবা কোন মন্ত্র। তাপরে মন্ত্র গুড়িক শিখি যা পরে গীত গাই বুঝাই দেবি যে আম নদিয়া বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যেতবে কীর্তন আরম্ভ হুয়ে মহামন্ত্র কীর্তন শেষ সেই শেষরে কোন বজাନ୍ତି। তাহলে আসন্তু মন্ত্র শিখিবা। মন্ত্রটি লেখা আসুচি বহুত বড় মন্ত্র, খাতারে লেখি নেবে। কোন লেখা আছে? প্রথম লাইন ধা ধিনা ধিনি তা ধি তা ধিনি, এটা হলো প্রথম লাইন। দ্বিতীয় লাইন তা ধি তা ধিনি তা ধিনি তা ধিনি। তৃতীয় লাইন ধা খিনা খিনি, তারপরে তা খি তা খিনি। চতুর্থ লাইন তা খি তা খিনি তা খিনি তা খিনি। তাহলে বন্ধু এই মন্ত্র শেষ নুহ, আউরি বি অছি। হ্যাঁ, বর্তমানে এইটাকে শিখিবা। প্রথম লাইন প্রথম স্টেপ ধা, গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি ধা এক সাথে বজেইবে। তাহলে ধা। আর তারপরে ধিনা ধি, গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি বজেইলে খেয়াল রাখিবে তা না এই শব্দ উচ্চারণ হুয়ে। তাহলে ধা ধি না, তারপরে ধি নি, এই নিটা কিপরি বজেইবে? তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে ছুইলা পরিকা, কোন কহিলি? ছুইলা পরিকা রক্ষিকি বজেইবে। তাহলে কোন হব? নি। এইটাকু খেয়াল রাখিবে যে এই মন্ত্রে যেতে গুড়িক নি এই শব্দ অছি, তিনটা আঙ্গুলি ছুইলা পরিকা হালকারে বজেইবে রক্ষিকি। তাহলে ধা ধি না ধি নি, তারপরে তা ধি তা ধি নি, এটা হলো প্রথম লাইন। দ্বিতীয় লাইন তা ধি তা ধি নি, তারপরে তা ধি নি তা ধি নি, তারপরে তৃতীয় লাইন ধা, গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি ধা এক সাথে বাজিব। কোন হব? ধা হব। তাহলে ধা, তারপরে খিনা, এই খি, এইটা হচ্ছে খি। তাহলে ধা খিনা খিনি তা খি তা খিনি তা খি তা খিনি তা খিনি তা খিনি। এই টাইপরে অক্ষর অক্ষরে ঘরে বসি আগে বজাইবে। তাহলে কোন লাভ হব? আপন যেতবে কৌশি শব্দ উচ্চারণ করুছন্তি ধ্যান পূর্বক দেখিবে আপন কহিবা অনুসারে হাত বা আঙ্গুলি বুঝি পারুছি। হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ তাহলে ভাল, যদি না তাহলে মন্ত্রকু মুখস্থ করিবে। মন্ত্রকু মুখস্থ কলে তাহলে আপন নিজর হাত গুড়িকু দেখি পারিবে বা আঙ্গুলিকু দেখি পারিবে। আর নহলে খাতার লেখা আছে এমতি কহিবে বজেইবে, তারপরে কহিবে সে কহিলা বেলকু যোটা ডাণ পাখ সেটা বাঁ পাখে বাজিব, আর যোটা বাঁ পাখ সেটা ডাণ পাখে বাজিব, সবু উল্টা সিধা হইଯିବ। কেতবেলে হব? যেতবেলে আপন মন্ত্র মুখস্থ করিবে নাহি। এই তাহলে বন্ধু এই মন্ত্র বর্তমান যোটা আমি শিখিলে এই মন্ত্র ভজন কীর্তନରେ বা মহামন্ত্র কীর্তନରେ বাজিলে এটা শুଣିବାକୁ কিপরি ধ্যান পূর্বক শুনন্তু। তা ধিনা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা ধিনি তা ধিনি তা খিনা খিনি তা ধি তা খিনি তা ধি তা খিনি তা খিনি তা খিনি তা ধিনা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা ধিনি তা তা খিনা খিনি তা খিনি তা খিনি তা খিনি তা ধিনা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা ধি তা ধিনি তা খিনি তা খিনা খিনি তা খিনি তা খিনি তা খিনি তা।
मंत्र को आपण को मैक्सिमम गति नहीं जावाकू पड़िबो। एई बार प्रश्न हबो यार मैक्सिमम गति माने से सुनिबा को किपरि ध्यान पूर्वक सुनंतु। अभ्यास करले सबु हेई पारिबो। हाँ ताहले बंधु एबे किंतु शेष नहीं, धैर्य पूर्वक जदि शिखिबार इच्छा ताले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। हाँ एई मंत्र परे जेतेबेले को मैक्सिमम गति को नहीं जिबे ता परे पुणी आउरी बाजा अछि कोन बजेइबे। एबे लेखा आसुची मंत्र कोन लेखा आसुची प्रथम लाइन गुटिए थर बजेइबे। प्रथम लाइन कोन लेखा आसुची धा धिना धिनी एको गोटे थर बजेइबे। आ द्वितीय लाइन बजेई जिबे। आउ बजेई जिबे माने अरे मरिबा पर्यंत बजेई जिबे। मरिबा पर्यंत हाँ जेमती करताल फरताल सब हाथ पाथ नाठी धरी जीव। ताहले एबे सुनंतु बुझी पारिले प्रथम लाइन गुटिए थर आ द्वितीय लाइन लगातार किमिति बजेइबे देखंतु। धा धिना धिनी एला गुटिए थर या परे ए तादी एरकम बजेई जिबे जति की पारिबे बजेई गले। बजेई जिबा परे तापरे आबार रहिछि कोन एई जे मंत्र लेखा देखुचंती प्रथम लाइन आ द्वितीय लाइन जोटा लेखा अछि ता धी ता धिनी ए जे ता धी ए धी टाकू बाहर करके फिंगी दियंतु। आ सेई जगह रे कोन बजेइबे खी 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 की परि बजेइबे। एई ताहले मंत्रटा किपरि कहिबे। द्वितीय लाइन वर्तमान जो लेखा देखुचंती एटा किपरि कहिबे ताधी ताधिनी। आ जदि खी हेइ जिवो ताखी ताधिनी एइटा एमिति गति रे बजेइबे समस्तंकर करताल भूमि रे पड़ी जिवो। हाँ एबे देखंतु जेपरि धा धिना धिनी एटा गोटे थर तापरे एरकम करी बजे जिवे पागलामी करी। हाँ आ तापरे भी आउरी अछि कोन पूरा टोटल शेष करिवे। सेतबेले कोन कहिबे टाक टाक धा टाक टाक धा टाक टाक किछि समय रहिबे तापरे धिना ए जे धी आउ ना आग पछ करके बजे एटा हे गला कीर्तन शेष। ताहले बंधु एई परि भाबरे प्रणाली हेई कि पौराणिक काल रे नदिया कीर्तन रे बाजा हुए। हाँ ना कि लुंगी उठा डांस हुए आजिकल जेपरि मृदंग रे सब लुंगी उठा डांस चली से टाइप रे नुह। हाँ ताहले बंधु एई थिला आजिर शिक्षा। एई बार आसंतु आहुरी गोटे सिक्रेट गुण अछि कोन जेतेबेले आपण इस्कन मंदिर को जिबे बा जेकोसी जगार जो माने बाबाजी कीर्तन करुछंती मठरे हो बा का गृह रे हो बा रास्ता रे हो बा कोनोसी जगार हो जदि वैष्णव साधु माने कीर्तन करुछंती से माने कीर्तन शेष रे भगवानंको ना राधा कृष्णंकर नाम रे जय ध्वनि नहले चैतन्य नित्यानंद प्रभुंकर जय ध्वनि तापरे ताको परम गुरुदेवंकर जय ध्वनि तापरे निजर गुरुदेवंकर जय ध्वनि तापरे निताई गौर हरि बोल तापरे फिनिश। ए जय ध्वनि किपरि दिया जाए एटा प्राय जो माने उड़ीसावासी जो माने मठ मंदिर जीवन रे जानती नाही सेमानकु बिल्कुल जणा नाही। खाली एतिकी जणा गीत गा मृदंग बजेइबी या ऊपर को आ किछि जणा नाही। ए ताले एबे देखंतु कीर्तन शेष रे साधु बाबाजी माने जेतबेले पूरा कीर्तन शेष हेई जाय तापरे तळे जयकार दियंती से जयकार
ଯେମିତି ଜୟକାର ଆରମ୍ଭ ହବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ତାଳ ବଜେଇବେ। ମନ୍ତ୍ର କଠିନ? ନା ନା। ତାହେଲେ କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଖାତାରେ ଲେଖିବି? ନା ନା। ତାହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶୁଣିଲେ ଶିଖିଯିବି ଆଉ। ତାର ନାଁ କଣ? ଧା। କିପରି ବାଜିବ? ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଉଡେଇକି ଧା ଏକ ସାଥିରେ ବଜେଇବେ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଧାକୁ 4 ଥର ବଜେଇବେ। ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ କିପରି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇକି ଦେଖଉଛି। ଯେପରି ଧରାଯାଉ ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, এইবার ବୁଝାଗଲା ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ গৌরনিতায় 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 জয় গৌরনিতায় জয় জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি। 4 বার গণিলে কি নাই? না খালি শুনুଛନ୍ତି? গণিবে না ଆଉ পিকঅপ তাଳ। তাহলে নিতাই গৌর হরি 4 বার ହେଲା। তারপরে তাহলে বন্ধু আগে মন্ত্র শিখন্তু। যেতବେଳେ মন্ত্র শিখিবে সেতବେଳେ ଯିବେ সাধু বৈষ্ণব মানে যে জায়গায় কীর্তন করুଛନ୍ତି, মঠ বাড়িরে হউ বা আশ্রমরে হউ বা কোনসি সৎসঙ্গরে হউ, কাণ্ড জ্ঞানକୁ ঘরে রখি ভদ্রামী ভাବରେ সাধুଙ୍କ চরণরে বসিবে, শুনিবে, ଦେଖିବେ। গৌড়ীয় ধারারে এই টাইপরে কীর্তন হুয়ে। তাহলে আপন বুঝি পারিবে। আর নহলে গীত গা মু বজাউছি এই টাইপরে তো সমস্তে করନ୍ତି। মৃদঙ্গ খালি শিখিলে হব নাই। মৃদঙ্গ গোটে সংস্কার বাদ্য। মৃদঙ্গ সাধু মানଙ୍କୁ, বৈষ্ণব মানଙ୍କୁ, আচার্য মানଙ୍କୁ, পরমহংস মানଙ୍କୁ, এমিতি কি স্বয়ং চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুଙ୍କୁ এবং স্বয়ং রাধা কৃষ্ণଙ୍କୁ বড় কোন বড় প্রেমর বস্তু। এই মৃদঙ্গ বিনা সেমানে বঞ্চি পারନ୍ତି ନାହିଁ। তাহলে মৃদঙ্গরে কেতে গুণ দেখন্তু। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୀତ শুরু ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ତ ଚାଲିଲା ବଜେଇବା ଆଉ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିକରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବେ, ତାହେଲେ ଘରେ ବସି ଶିଖିପାରିବେ। କିପରି? ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିପରି? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।